अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। कई माह के इंतजार के बाद बानी पीटीआई की बहनों की मुराद पूरी हुई और सुहेल आफरीदी की जानिब से इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के लिए एहतजाज नजर आया, लेकिन बहनों और सुहेल आफरीदी की जानिब से किया जाने वाला ये एहतजाज भी कारगर साबित ना हो सका और हुकूमत ने अलीमा खान के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। हुकूमत की जानिब से न सिर्फ मुतालबात मानने से इनकार किया गया बल्कि वहाँ पर मौजूद इमरान खान की बहनों और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत काबीना के अरकान को सख्त ऑपरेशन की तंबीह भी की गई। हुकूमत की जानिब से मुंतखब अरकान असेंबली और एक सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ ऐसा रवैया अपनाने से ज्यादा हैरत की बात यह थी कि अलीमा खान और हुकूमत के दरमियान ये पैगाम रसानी का किरदार कोई और नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान सर अंजाम दे रहे थे। यानी वो बैरिस्टर गौहर जिन्होंने हुकूमत से पीटीआई और इमरान खान के हकूक लेने का मुकदमा लड़ना था, वो अपने कायद की बहनों और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद लीडरशिप को हुकूमती धमकियां पहुंचाते रहे। हालात की नजाकत को भांपते हुए बिलाखिर पीटीआई की क़यादत ने 26 नंबर चुंगी पर धरना खत्म करने का ऐलान किया। अगर उनकी जानिब से यह फैसला ना किया जाता तो न जाने इसका नतीजा क्या निकलता। हुकूमती अज़ाइम बड़े वाजे जो हमने कल जितनी भी स्टेटमेंट्स देखी हैं वो नजर आ रहे थे, क्योंकि वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों की जानिब से भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उनकी काबीना की मौजूदगी में कारकुनों पर रबर बुलेट्स फायर किए गए, जिससे पीटीआई के 3 ओहदेदारान जख्मी भी हुए, जिसका जिक्र आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने केपी के हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके दौरान भी किया। सुहेल आफरीदी का अपना मुतालबा दोहराते हुए मजीद कहना था कि हम अगले मंगल फिर आएंगे और आने वाले दिनों में हमारे रवैये में मजीद सख्ती आएगी और ये सख्ती तब तक जारी रहेगी जब तक कि इमरान खान को जाती मुआलिज और फैमिली की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल नहीं करवा दिया जाता। साथ ही उन्होंने पार्टी कारकुनान की एतमाद साजी के लिए यह भी ऐलान किया है कि अब आम कारकुन नहीं बल्कि पार्लिमानी क़यादत और जमात के तंजीमी ओहदेदारान एहतजाजों को लीड करेंगे। क्या सुहेल आफरीदी का ये इक़दाम कारकुनों में एतमाद साजी को बहाल कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से 22 मई को एहतजाज के लिए दिए जाने वाली कॉल इस हिकमत अमली के बाइस क्या कामयाब हो सकेगी, उसके ऊपर इसका कोई मस्बत असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मेंबर नेशनल असेंबली के तहरीक इंसाफ से मोहम्मद अली सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हाफिज मोहम्मद नुमान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ अली सरफराज साहब कि सर बैरिस्टर गौहर अली खान जो है अलीमा खान से मुलाकात की और अलीमा खान साहब के मुताबिक उन्होंने जो भी उस वक्त कॉन्वर्जेशन उनके साथ की या जो पैगाम पहुँचाया वो मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में थे। बाकी बातें तो सर आपसे पूछूंगी, आपकी पार्टी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के से राब्ते में थे और जो बयानात हम तक पहुंचते रहे कि हुकूमत की तरफ से क्या पैगामात आ रहे हैं वो धमकियां ही लग रही थी, तो बैरिस्टर गौहर साहब को उन धमकियों के ऊपर खुद बात नहीं करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि पार्टी में आके खान साहब की फैमिली को वो धमकियां पहुंचाते रहे? वो नेगोशिएट करना चाहिए था ना, खुद बात करनी चाहिए थी। ही इज लीडिंग द पार्टी राइट नाउ। देखिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत तासुर है कि बैरिस्टर गौहर नेगोशिएट नहीं कर रहे थे या वो बात नहीं बता रहे थे, लेकिन बैक एंड पे खान साहब की बहनें जब बैठी हैं तो ये नहीं हो सकता कि मैं अगर किसी जगह पे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वहां से अगर आगे मुझे कोई धमकी आए तो मैं किसी से डिस्कस ना करूं या उनको बताऊं ना कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड अगली तरफ से क्या बात हो रही है। बातें डिस्कस तो होंगी पार्टी का, क्योंकि चेयरमैन एक लीगल होता है, तो चेयरमैन हैज टू गो एंड टॉक टू द गवर्नमेंट, क्योंकि अलीमा खान साहब की बहन जरूर हैं लेकिन उनके पास पार्टी का ओहदा कोई नहीं है कि वो पार्टी को आगे रिप्रेजेंट करें। तो वो बैक एंड फोर्थ बैरिस्टर साहब आ भी रहे थे और बैरिस्टर साहब बातें बता भी रहे थे, तो उसके अंदर अगर गवर्नमेंट का धमकी आमेज रवैया था तो नेचुरली आपकी पार्टी को वो पहुंचेगा तो सही कि अगर आप यहाँ से आगे मूव करते हैं। हालांकि देखिए यशवीन बात तो ये है, इसमें बैरिस्टर गौहर हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई आदमी भी हो, किसी भी आदमी के ना हमारी जमात में से कोई भी, ना ही अलीमा खान भी, ना खान की बहनें, किसी की ये डिमांड तो है ही नहीं कि गवर्नमेंट के साथ हमने को लड़ना। लड़ाई किस बात की है हमारी? तो एक बड़ी एक सिंपल सी अगर ये जुल्म देखा जाए वो तो गवर्नमेंट की साइड से है कि जिनके सामने इतनी लेजिटिमेट डिमांड रखी गई है कि जी खान साहब को शिफा अस्पताल मूव कर दिया जाए। खान साहब की आंख का मसला बार बार पिछले 6-8 महीने से 7 महीने से एक मसला, अक्टूबर से ये काम शुरू हुआ पर अब मई एंड आ रहा है, इतना क्या मुश्किल है। और इसमें अब बार बार अगर एक अभाम पैदा होता है तो हमें तो ये सोचने में मजबूर होते हैं, वही बात है जो हर जगह आपकी डिमांड पर और उसके ऊपर तो मैं आती हूँ सर, लेकिन ये जो बात आप करें ना, जो रवैया है पार्टी चेयरमैन का, एक्टिंग चेयरमैन का, और जो आप लोगों की एक्सप्लेनेशन है ये ऐड अप नहीं होती है सर। 2+2 4 नहीं हो रहा हमसे। उसकी वजह यह है कि पार्टी लीडर, पार्टी का शरीक वो हो, एक्टिंग चेयरमैन हो सर, वो जाके एहतजाज लीड करने के बजाय जो लोग एहतजाज लीड करें उनको भी जाके डराए, एहतजाज ना करो, वो आ रहे हैं मारने के लिए। राब्ता उन लोगों के साथ रखे जिनके खिलाफ पूरी पार्टी सड़क पे खड़ी एहतजाज कर रही है, और बैरिस्टर गौहर का राब्ता है, ये बात तो टाइम इन एंड आउट एस्टैब्लिश हुई है। नहीं, I disagree with this totally. The chairman himself was there.
बैरिस्टर गौहर वहीं पे थे, लीड तो नहीं कर रहे थे ना प्रोटेस्ट, वो तो उल्टा उनको डरा रहे थे कि घर जाएंगे मारेंगे। डरा नहीं रहे थे जी। यशवीन देखें, ये तो एक तासुर दिया जा रहा है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। आप एज एन एमएनए ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड लीडर ऑफ पीटीआई वो हैं, मुतमईन हैं बैरिस्टर गौहर के किरदार से इन द पार्टी? मैं देखें जी, किसी भी लीगल ओहदे पे देखें, बात जब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता कि किसी भी इलेक्टेड आदमी ने, जिसको खान साहब ने, मेरे मुतमईन होने या ना मुतमईन होने की बात नहीं है। बैरिस्टर गौहर इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी बिकॉज इमरान खान हैज मेड हिम सो। सलमान अकरम राजा इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी बिकॉज इमरान खान इज नॉट इन द पिक्चर फ्रॉम वेरी लॉन्ग अब ना, तो अब तो कुछ राय आप लोगों की भी हो सकती है ना उसके ऊपर। महमूद खान अचकजई साहब को, राजा नासिर अब्बास साहब को ये अथॉरिटी ऑफ लीडिंग द प्रोटेस्ट खान साहब ने बनाई है। सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर खान साहब ने बनाया। तो ऑल दीज पीपल हु आर इलेक्टेड पीपल एंड हु आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एट डिफरेंट लेवल्स, ये सारे के सारे अपॉइंटेड, अगर इन 4-5 लोगों में ही अगर सब में अगर कंसेंसस हो, जो कि है, जो कि हमें नजर आता है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी में पार्टी के बैठते हैं, तो इन बातों पे कंसेंसस है। अब हमने अपने कारकुनों को मरवाना तो नहीं है। चलिए मैं इस पे आपसे मजीद बात करती हूँ, लेकिन मैं कल भी यहाँ पे आप ही की पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई इंटैक्ट है। आपने कहा कंसेंसस है, तो कल मैंने उनको भी ये जवाब दिया, आपको भी ये दे रही हूँ, पीटीआई में कुछ भी हो सकता है सर, ना आप इंटैक्ट है ना आप में कंसेंसस है। इस पर मैं आपसे बहस कर सकती हूँ फॉर आवर्स एट एंड, बट मैं आती हूँ उसकी तरफ। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तर्जुमान है सिंध हुकूमत के नादिर गबोल साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका नादिर, आपके वक्त के लिए। मैं सर आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा पहले हाफिज नुमान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर हुकूमत की जानिब से कल रास्ता रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके चीफ मिनिस्टर केपीके के वो आए, उनकी काबीना के लोग सर मौजूद थे, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस थे जो एहतजाज को लीड कर रहे थे, और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। सर जो रवैया अपनाया गया एक इस ओहदे पर फाइज इंसान के साथ, आपको लगता है कि सर कहीं किसी सूरत वो मुनासिब रवैया था, वहां पर कोई मिस हैप हो जाता, किसी किस्म की मिस हैंडलिंग हो जाती, क्या जवाब देते आप लोग? देखिए, पहली बात तो देखिए, अभी जो कल जो वाकयात हुए हैं उससे एक आइडिया होता है कि जो इनके अरकान असम्बली हैं, जो इमरान खान साहब की खुद अपनी बनाई हुई लीडरशिप है, वो मेरा ख्याल है कानून की पासदारी पे उस यकीन रखती है। और अभी आपने बताया कि वो खुद ही हुकूमत के नुमाइंदे बन के इनको जो भी पैगामात थे वो आगे पहुंचा रहे थे। तो मेरा ख्याल है इनको अपनी सफ़ों को पहले दुरुस्त करना चाहिए। तो इनके अंदर अपने अंदर कन्फ्यूजन है और एम्बिग्विटी पैदा हो गई है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो कानून की अमलदारी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा लें, एक प्रोडक्टिव अंदाज के अंदर हिस्सा लें, वो एक नेगोशिएशंस का हिस्सा बने। पीटीआई जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे 2 ग्रुपों में अपनी तकसीम की हुई है। कुछ लोग वो हैं कि जो कि कानून की अमलदारी पे यकीन रखते हैं, और कुछ लोग वो हैं कि जो जलाओ घेराओ और बदअमनी फैलाने के एजेंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त इलेक्टेड लोग हैं, जो असेंबली के अंदर ऑनरेबल अरकान असेंबली जो मौजूद हैं पीटीआई के, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको कानून की अमलदारी पे यकीन करना चाहिए। तो अब दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त पीटीआई की बारहा कॉल्स के बावजूद अब इनकी जो तहरीक है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनको इंसाफ देने के हवाले से नहीं है। वो एक ऐसे एक तहरीक चला रहे हैं जिसकी कोई बेस नहीं है। अच्छा सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, वो फिर आप लोग गिला करते हैं कि हम इंटरप्ट कर लेते हैं सर, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। मैं जब भी हुकूमत के बारे में कोई सवाल पूछती हूँ, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अपना थीसिस पेश करना से शुरू कर देते हैं। उनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, उनकी सफ़ों में क्या मसला है वो उनका मसला है। सर मुझे ये बताएं कि कल गवर्नमेंट का कंडक्ट जो था वो क्यों था? पंजाब की तरफ अगर एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर मार्च करना चाहते हैं तो उनको वीजा दरकार है सर, पासपोर्ट चाहिए। देखिए, बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इकदाम करना। उसके लिए डॉक्टर की टीमें मौजूद हैं, उसके लिए जाएं। ये देखें जिस अंदाज के अंदर ये वहां पे जाके धरने देने की कोशिश करते हैं, इस तरह तो बात नहीं बनेगी। हमने तो ऑफर की है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, स्पीकर ऑफ द असेंबली ने ऑफर की है, आए बैठें, डायलॉग करें, पार्लियामेंट के अंदर प्रोडक्टिव अंदाज में हिस्सा लें ताकि आपके बाकी मुतालबात पर गौर किया जाए। और असल चीज है कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता शख्सियत हैं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाना चाहिए, उनको अपनी अपीलें दायर करनी चाहिए। उस हवाले से किसी की तवज्जो नहीं है। और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उनका पीरियोडिकल जो उनके चेकअप्स होते हैं, बड़े टॉप के डॉक्टर्स की टीमें बनी हुई हैं। किसी किस्म की कोई ऐसी हेल्थ की शिकायत नहीं है। जो पहले आपको याद होगा जब
सफदर साहब गए थे एक दफा और जो उन्होंने आके बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट दी थी कि इमरान खान साहब को पूरी सहूलियात भी मुयस्सर हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि नॉन इश्यूज को इशू ना बनाएं, ये इमरान खान मैं सर आपकी तरफ वापस मैं आती हूँ, मैं जरा नाज़िर गबोल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, लेकिन सर जो बात आप करें ना, कल भी एक हुकूमती नुमाइंदे ने हमारे शो पे कहा कि सलमान सफदर ने सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट दी। सर सलमान सफदर साहब का बयान रिकॉर्ड पर है कि खान साहब ने कहा है कि अगर मैं अपनी ठीक आंख के आगे हाथ रख के तुम्हें देखूं तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, मेरी दूसरी आंख की बिनाई इस कदर अफेक्टेड है। पता नहीं वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है ना, मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स बाकायदा बड़ी टॉप ऑफ द लाइन जो डॉक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, पूरे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ, उनका एक बोर्ड बना हुआ है जो इमरान खान साहब का रेगुलर चेकअप करता है। मैं आती हूँ सर, हमारा सादा सा सवाल इतना ही है कि अगर खान साहब के जाती मौलिद जाके ये जो इतनी अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिला है उसको वेरीफाई कर देंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम या क्या कबाहत है। नादिर गबोल साहब, सर इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, आई रियली वांट कि आप इसके ऊपर कमेंट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूरत हाल को कैसे देखती है? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक पार्टी के लीडर हैं, जेल में हैं, कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, मुलाकात हो सकती है। चीफ मिनिस्टर एक सूबे का आ रहा है रैली लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कुछ यहाँ इस्लामाबाद में कल हुआ वो खबरों के जरिए तो आप तक पहुंचा होगा। कैसे देख रहे हैं हुकूमती रवैये को? देखिए, जाहिर सी बात है, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको मेंटेन करना और सेफगार्ड करना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मीडिया तक या मेरे और आप तक नहीं पहुंचती, जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, कोई मास राइटिंग के भी थ्रेट्स होते हैं। तो डिसीजन एट द एंड गवर्नमेंट ने ही लेना होता है कि किस तरह वो इंश्योर करे कि कोई ऐसा कोई नुकसान ना हो जिससे सिचुएशन और वर्सन हो। जो अदालती अहकामात हैं बिल्कुल वो सुपरसीड करते हैं हुकूमत के डिसीजंस को। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई ऐसी रिजर्वेशंस हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो वो अदालत के सामने रखे कि किस वजह से या किस बुनियाद पे वो मुलाकातें नहीं करवा सकते। और जेल मैन्यूल वैसे भी मौजूद होता है, इसमें तमाम प्रोसीजर्स वगैरह मौजूद होते हैं। बट अगेन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो बानी पीटीआई की मुलाकातों का मसला नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो महंगाई है, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, आवाम की जो परेशानियां हैं, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। बजट आ रहा है, बजट के अंदर हमारी पीपल्स पार्टी की तो पूरी कोशिश है कि हालांकि हम कोalition पार्टनर्स हैं, बट हमारे साथ माजी में भी और अभी भी उस तरह की मुशावरत नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए एज कोalition पार्टनर्स। बजट के ड्राफ्टिंग के अंदर और बजट के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर हमें ऑन बोर्ड कंसल्टेशन के थ्रू लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक शुड बी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, आने वाले बजट से जो कुछ इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि हमें तवक्को रखनी चाहिए, वो खासा खौफनाक है। मुझे एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ इशूज पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे, मुलाकात और कल का एहतजाज, आप लोगों का जो इलाज को लेकर मुतालबा है, हाफिज नमान साहब की गुफ्तगू में आई थिंक आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हाफिज नमान साहब बड़े रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, लेकिन हाफिज साहब की बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल बात सुन के मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। एक डिमांड है, एक पार्टी का चेयरमैन है, पाकिस्तान का वजीर आजम है। आज भी हमारा क्लेम क्या सारे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। डिमांड क्या है? उनका इलाज उनकी मर्जी के डॉक्टर से, शिफा इंटरनेशनल से एक इस्लामाबाद में करा दिया जाए। गवर्नमेंट बार-बार ये कह रही है कि आप इत्मीनान कर लें, उनको हर तरह का इलाज मुहैया किया जा रहा है। कर लेते थे, इनके प्लेटलेट्स का इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता था। मियां साहब की लाल गालें थी और मियां साहब उस पे मेफेयर पे सूट पहन के, रुमाल पहन के, आप लोगों ने तसल्ली कर लेते। नहीं, हमने भेजा था बिकॉज हमारे में और इनमें फर्क है। हमने कहा इनकी तसल्ली नहीं होती, उनकी फैमिली की तसल्ली नहीं होती, जैसे हालांकि हमें पता था कि वो सारा फ्रॉड है, लेकिन हमने फिर भी इनकी तसल्ली करवाई बिकॉज एक लीगल राइट है हर प्रिजनर का, हर बीमार पाकिस्तान से बाहर जाना तो किसी का लीगल राइट नहीं होता ना। आप लोग भी तो वे बियॉन्ड योर वो गए ना। मैं कहता हूँ जी वो हमारा गुनाह बन गया। हम तो जो इनके लीगल राइट्स नहीं भी थे, जब बीमारी का मामला आया तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर था, उसको हमने इतनी इज्जत दी कि जब मैं थोड़ा सा आगे चला लेते हैं बात को। अभी क्योंकि हाफिज साहब की एक बात से एक और सवाल, जो ये बात अभी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पहले भी जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंट के थ्रू पैगाम भिजवाया गया कि डायलॉग के लिए आ जाए। ऑपोजिशन लीडर ने कहा जी हम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या ऑफिस में या हाउस में तो नहीं करेंगे, कोई न्यूट्रल मकाम जो है तलाश कर लें। फिर दोबारा अभी राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात को रिएटरेट किया और पूछा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कि आप जवाब दे दें और आके मुज़ाकरात कर लें। ये सारे मामला जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको नहीं लगता मुज़ाकरात की मेज पर भी हल हो सकते हैं?
مذاکرات وہ پھر آفر کریں, وہ میگنانیمیٹی شو کر رہے ہیں, پرائم منسٹر ہے ملک کے. بالکل فضول بات ہے جی, کیا میگنانیمیٹی شو کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں آپ کو مذاکرات آپ اور چیزوں کے اوپر کرنی ہو, آپ نے ملکی حالات پہ بات کرنی ہو, آپ نے فائنانس پہ کرنی ہو, خان صاحب کے ناجائز کے نہیں ناجائز کے, بھئی یہ تو ایک سمپل ایک بات ہے, ایک آدمی کی زندگی خطرے میں, ایک آدمی کی آنکھ جا رہی ہے, وہ تو بیفور یو ٹاک اباؤٹ اے سنگل تھنگ, آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پیشنٹ کو اسپتال پہنچا کے اس کو دوائی تو دیں, اس کی فیملی کی تسلی تو کروائیں. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ نہیں ہو رہا, ایک ڈیڈ لاک ہے, اس کو توڑنے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ خود بلا رہے ہیں, کون سا آپ نے ان کو کہا ہے؟ نہیں, اس میں ہمیں ان پہ ہم نے ایک بیسک شرط رکھی ہوئی ہے کہ جی ہم ہر معاملے پہ بات کریں گے آپ کے ساتھ, اگر ان میں ذرا سی بھی سنسیریٹی تو وہ کر لیں, ہمیں سنسیریٹی نہ دیں. لیکن ہر ہفتے ڈیالہ جیل کے باہر جا کے بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا, کل آپ لوگوں نے بڑے لیول پہ احتجاج کرنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیا, اب یہ بھی کر کے دیکھ لیں, ایک اٹیمپٹ ہی ہے. سٹ ود دی پرائم منسٹر. میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی, کہ یہاں پہ ایک اعتماد کی کمی ہے, ہمیں ان کی کسی بات پہ اعتماد ہے ہی نہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر اس معاملے کے لیے بھی ایک انسان ہمارے لیڈر کی جان خطرے میں ہو, اس کی صحت برباد ہو رہی ہو, اور ہم اس طرح ان کے ٹیکٹک سے بلیک میل ہوں اور بلیک میل ہو کے ان کے سامنے جا کے بیٹھیں جسٹ بیکاز کہ اگر ہم نہیں بیٹھتے تو ہمیں ایک بیسک میڈیکل رائٹ بھی نہیں ملتا, تو اس لیے ہماری پارٹی بھی نہیں بیٹھتی, بیکاز وی فیئر کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. اور ان کا ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے کہ آج بیٹھیں گے, پھر اس کے پھر ٹی او آر ڈسکس ہوں گے, جی اب میٹنگ ہونی ہے, کل ہوگی, پرسوں ہوگی, ابھی آج فلانا نہیں ہے, کل فلانا. ہمارے ایکسپیرینسز پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹر ہیں. ان ساری باتوں کے لیے سارے پاکستان کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, there is no negotiation required. اچھا حافظ عمان صاحب ایک کوئی کامنٹ اس پہ کر دیں, پھر میں تھوڑا سا اور بھی ایک ایشو پہ آپ سے کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں اعتماد ہی نہیں ہے. کیا کریں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے, کس ایشو پر بیٹھے؟ قیدی کا بھی سب کے بھی کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں, وہ تو پہلے ان کو دے دینا. یشوین ایک اور بات بھی ہے, ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہ چاہیں, فار ایگزامپل ہم تو کیا وہ بیسک رائٹس نہیں دیں گے؟ آپ کیا وہ بیسک رائٹس نہیں دیں گے؟ ہم نہیں بیٹھنا چاہ رہے فار سم ریزن. اوکے جی حافظ صاحب. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جتنے آنریبل ارکان اسمبلی ہیں ان کے بڑے اچھے اور بڑے ورکنگ ریلیشن شپس ہیں. اسپیکر صاحب سے بھی, متعلقہ جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اسمبلی میں دیکھتے ہیں, اسپیکر چیمبر کے اندر بھی اکثر یہ تشریف فرما ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اعتماد کی ایسے کمی والی بات کوئی نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے گو ہیڈ نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنے طور پر بھی, حالانکہ دے آر الیکٹڈ پیپل اور ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ بڑے معزز ہیں ہمارے لیے, ان کو پیچھے سے گو ہیڈ کا ایشو ہے. اور ان کی پارٹی کے اندر جو کنفیوژن اور دھڑے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ, کیونکہ دیکھیں یہ اپنے طور پر انہوں نے, جب آپ کو یاد ہے کہ ایک انہوں نے NSW نیشنل سیکورٹی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی تو سارے ارکان اسمبلی پہ غداری کے فتوے لگ گئے تھے خود ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو بڑی مناسب بات کی ہے کہ اپنی کنفیوژن دور کریں. محمود خان اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ انہوں نے دیا اور گورنمنٹ نے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کیا ہے, تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان کو کام بھی کرنے دیں اور ان کو نیگوشیشن کرنے دیں. راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, سارے ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں. خود ارکان اسمبلی یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, میرا اپنا ان کا بہت سارے لوگوں سے پرانے جدی پشتی ہمارے تعلقات ہیں آپس میں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے پراپر گو ہیڈ نہیں ہے. اور یہ دورے کہاں سے ہل رہی ہیں. کوئی کامنٹ کر دیجیے گا بیفور آئی گو ٹو گبول صاحب کہ یہ جو آپ بات کریں سر مایوسی نہیں, خالی یہ مایوس نہیں آپ سے سر, اب باقی جماعتیں بھی مایوس ہوتی جا رہی ہیں. حکومت سے 22 مئی کی تاریخ دے دی اور کہا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا. کل حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ ان کی عدم کارکردگی پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, یہ اس ملک کو ڈبو رہے ہیں. نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہمارے بہت ہی اچھے ریلیشنز ہیں, اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور ان کی جتنی قیادت اسمبلیز کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ ڈیلی کی بیس پہ ملاقاتیں بھی ہیں. آپس میں کوئی ایسی کوئی ڈسٹرسٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں باقی ہر پارٹی کا ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ پارٹی ہمارے ساتھ کوئی ہر بات پہ متفق ہو جائے. ہر سیاسی پارٹی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھے. اس طرح لیکن آپ کی اکنامک پرفارمنس کے اوپر وہ سوال اٹھا رہے ہیں نا. ابھی نادر گبول صاحب موجود ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی کنسرن ہے معیشت کو لے کر, معاشی معاملات کو لے کر. نہیں, میرا خیال یہ ہے, دیکھیں ابھی بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کی جو کنسلٹیشن ہے وہ چل رہی ہے, اور اس کے اندر جتنی بھی اتحادی پارٹیاں ہیں سب کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, اور یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر ایک بڑا پروڈکٹیو, بڑا گروتھ کا بجٹ انشاءاللہ تعالی آئے گا, عوامی امنگوں کے مطابق آئے گا انشاءاللہ. اس پر
मैं सिर्फ इनको ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे पीटीआई के मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं, इनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। देखें ना, ये अगर महमूद खान अचकज़ई साहब का इन्होंने कहा कि उनको माने, आज महमूद खान अचकज़ई साहब नहीं, असेंबली ये शर्त उन्होंने रखी है कि हम असेंबली का बॉयकॉट करेंगे कि एक वज़ीर आज़म को कम से कम बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज तो दो। सर ने अभी कहा है, हाफिज साहब ने को ही हम फॉलो कर रहे हैं, काबिल एहतराम है बहुत हमारे लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा अवामी बजट आएगा, 75 कंडीशंस हैं IMF की, पता नहीं उसमें से अवामियत कहां से हम निकालेंगे। लेकिन चलें, नादिर कबूल साहब, सर आपने भी एक मईशत को लेकर कंसर्न शो किया है। 22 मई को अपोजिशन एक मुतहद जो है प्लेटफॉर्म या एक प्रोटेस्ट पुट अप करने की बात कर रही है, कैसे देख रहे हैं उस प्रोटेस्ट को, जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की अदम कारकर्दगी पर होगा? हुकूमत सिंध इजाजत देगी सर, क्योंकि मुल्क गिर एहतजाज की बात है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश नहीं की। सबसे आखिर में लास्ट जो विजिट हुआ था KPK के जो CM साहब आए थे, तो खुद हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब एयरपोर्ट गए थे, उनको इस्तकबाल किया था रिवायती अंदाज में, टोपी और अजरक दी थी, फिर बाद में उनको पेशकश भी की थी ग्राउंड की कि कहाँ पे एहतजाज किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली PTI जो है उनको मेहमान नवाजी उस टाइम पे भी रास नहीं आई, और हमेशा PTI की कोशिश यही होती है कि डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मजीद इंक्रीज किया जाए, और किसी न किसी तरह वो पब्लिक न्यूसेंस बनने की कोशिश करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, उनका सियासी और जमहूरी हक है, मगर स्पेशली ऐसे मरहले में जहाँ पे हमारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे इशूज चल रहे हैं, इकोनॉमिक बर्डन भी आवाम के ऊपर आया हुआ है, तो उस टाइम पे इनको कम से कम चाहिए कि पब्लिक न्यूसेंस ना बने, गवर्नमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उसको हाईजैक करने की कोशिश ना करें, और कोई मुस्बत किरदार अदा करें। बेशक अभी जो बजट का सीजन है ईद के फौरन बाद, तो इनको चाहिए कि अपनी कोई पॉजिटिव चीजें जो है गवर्नमेंट को पेश करें। दुनिया भर में एहतजाज को सेहतमंद माशरे की अलामत कहा जाता है, हम उसको न्यूसेंस क्यों समझते हैं? कोई एहतजाज कर रहा है, हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, तो ये तो बेसिक राइट है ना सर? जी बिल्कुल बेसिक राइट है। न्यूसेंस यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लोग डी चौक पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको पता है कोई इंटरनेशनल वफ्द, कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आया हुआ होता है, या किसी इंटरनेशनल डेलीगेशन का वफ्द आया हुआ होता है, तो उसको जाहिर सी बात है तब तो पब्लिक न्यूसेंस ही बोल सकते हैं ना इसको। ये लोग प्रेस क्लब के बाहर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई गवर्नमेंट की मशीनरी में रुकावट ना आए, वहाँ पे तो ये लोग पसंद नहीं करते एहतजाज करना। ये तो आते ही डायरेक्ट ऐसे मकामात पे जहाँ पे बेसिकली सर मसला ये है कि आप लोगों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज को लेकर कंसर्न्स हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने तो शारा दस्तूर पर एहतजाज किया था सर 2022 में, वो आए थे सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि सारी पार्टी थी, इनफैक्ट वहां पर इलेक्शन कमीशन आया था कौमी असेंबली में, हमने इनके साथ रिसीव किया उनको, कमाल की ये लोग बात करते हैं। सारों ने तकरीरें की हैं, हमने इनकी तकरीरों पे डेस्क बजाए हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि इंटरनेशनल लोग आके बैठे हुए, दूसरे मुल्क के लोग बैठे हुए, कुछ बैठे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिली है। इनकी तकरीरों पे हमने डेस्क बजाए हैं, हमारियों पे इन्होंने बजाए हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि हम इस तरह की किसी सिनेरियो एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं, इन इश्यूज पे हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। 22 मई के एहतजाज की जो मैं बात करी थी अली सरफराज साहब, जॉइंट ऑपोजिशन, हम तो यही लफ्ज़ सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोग ऑन बोर्ड हैं? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है, या ये कोई जमीयत उलमा इस्लाम का अपना ही कोई वो है? और हमारी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग होगी जी, उसमें हमें जरा डिटेल्स पता लगेंगी उसकी। हमारी पार्टी तो उसमें अब कौन कौन ज्वाइन करेगा विल सी, अभी इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने तो बड़ा क्लियर, हमने कल भी उनसे रब्ता किया और बात की, वो कहते हैं जी कि माशी सूरत हाल जो है वो हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। मुल्क तो पूरा इस मुल्क में इस वक्त खाली PTI का कारकुन या PTI का वोटर तो नहीं पेसरा, नून लीग का वोटर जो इक्का दुक्का रह गया कहीं पे, अगर कहीं आपको खुर्दबीन से कहीं मिल जाए तो वो भी इतने कम भी नहीं है। ऐसे हालात ही आपको अंदाजा नहीं है। अगर इस वक्त बाहर सड़कों पे लोग एहतजाज नहीं कर रहे इस वजह से, और ये जो कहते हैं ना कि जी हम ऐसे कल अगर, और बैरिस्टर गौहर वाली मैं वो पीछे थोड़ी सी बात भी बता दूं, आपने कहा बैरिस्टर गौहर जाके डरा रहे थे, तो डराना बेहतर था ना, फिजिकली गोलियां रबर बुलेट्स लगी है ना, वो कौन सा को अपनी तरफ से जोड़ के किसी को जाके बता रहे थे। अगर और कुछ देर रुकते तो रबर बुलेट शायद असल बुलेट्स में कन्वर्ट भी हो सकती थी। तो मेरे ख्याल में अगर आपको बच्चे मरने की कोई उम्मीद हो तो मेरे ख्याल पहले बता देना और थोड़ा सा डरा देना बेहतर है, जाने बचा लें तो बेहतर है ना। हालांकि इस सिचुएशन के अंदर रबर बुलेट्स बनती थी, 26 नंबर चुंगी के अंदर पूरा इस्लामाबाद आपने ब्लॉक कर दिया। अब ये गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी थी, इन्होंने क्या सोचा, अगर 26 नंबर चुंगी से आप आगे जाने नहीं देते, अडयाला रोड के ऊपर बेताशा खुली जगह है, को 5-7 हज़ार बंदा अगर आ भी गया हो, 10,000 आ भी जाए,
اور اگر اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ایک پیسفل ڈیمانڈ ہو, میرا تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ پیسفل رہتے نہیں ہے نا. ابھی نادر قبول صاحب نے کہا مہمان نوازی راس نہیں آئی, وہ کہتے ہیں ہم نے اجرک پہنائی, ٹوپی پہنائی, ریسیو کیا. کل کی بات دیکھیں, وہ چیزوں کو کنفیوژن میں ڈالنا از ویری ایزی. کل کون اجرک لے کے آیا تھا, کل کی بات ہو رہی ہے, لیٹس اسٹک ٹو دیٹ. یہ پیٹرن کی بات کرتے ہیں نا سر, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو جب کہیں اسپیس دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کا مطلب انہوں نے کل اینٹیسپیشن میں کہ کچھ ہو نہ جائے ربر بلٹس ماری, لیکن آپ لوگوں کو جو اجازت نہیں ملتی آپ للوگوں کو احتجاج کی, اس کے پیچھے یہ لوگ ہمیشہ یہی بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, یہ تو ان کا یہ تو ایک ایلیگیشن ہے. میرا تو نہیں خیال کہ میرا خیال 26 نومبر کو بھی گولیاں تو عوام کو لگی تھی. وہ کہتے ہیں آپ بھی چوک کی طرف آئے تھے نا, اجازت نہیں تھی, سنجانی پہ رکنا تھا, آپ آگے سنجانی پہ رکنا تھا. انہوں نے بھی تو مذاق بن, دیکھیں اب پبلک کو آپ پروٹیسٹ کی جگہ نہیں دیں گے. پروٹیسٹ کی انہوں نے جو سنجانی جگہ دی تھی وہ کیا تھا, مویشی منڈی. یہ لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو احتجاج کے لیے گوبر والی جگہ دیتے ہیں کہ وہاں جا کے انہوں نے جو پچھلے 2 سال میں جس طرح کی ہمیں لوکیشنیں دی تھیں احتجاج کے لیے, لاہور شہر سے باہر کھیتوں میں جا کے احتجاج کرو. شہروں میں یہ لوگ نہیں آتے تھے. آپ کہہ دو ڈی چوک میں نہیں آنا, آپ پریڈ گراؤنڈ میں جگہ دے دو, آپ اپنے پارک میں دے دو. جانے سے پہلے کوئی کامنٹ کرتے ہیں, اپوزیشن لیڈر جو ہے انہوں نے کہا موجودہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے. اس میں کیا شک والی کیا بات ہے؟ تو پھر آپ لوگ کیوں جاتے ہیں سر ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی, کیوں چاہتے ہیں؟ ربر سٹیمپ کہتے ہیں اس کو. ربر سٹیمپ ہم اپنے آپ کو تو نہیں کہتے, جو بچے کچھ لیجٹمیٹ جینون ووٹ ٹیکرز وہاں بیٹھے ہیں وہ تو ربر سٹیمپ نہیں ہے. No, but when you're saying the parliament is, this parliament is not legitimate, why are you a part of it? The parliament, because we are the legitimate, a very small legitimate portion of that parliament. Basically آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹس جو ہیں بالکل لیجٹمیٹ ہے. ہماری سیٹوں کے خلاف ان کا کلیم کیا ہے؟ ان کی ساری سیٹوں کے خلاف فارم 45 کے تھدے پڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی طریقے نہیں لگ رہی. 2.5 سال پارلیمنٹ کو گزر گئے ہیں. امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ دونوں پارٹیز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ نعمان صاحب سے 28ویں ترمیم اس وقت کیا کوئی اپ ڈیٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے پاس, کیونکہ بڑی اس کو لے کر قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے نہیں ہے, 28ویں ترمیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. حکومتی وزراء تو سر اس پہ بات کر رہے ہیں, تو اس سے سمجھ یہی آتا ہے کہ ترمیم کی تو تیاری ہے. جی حافظ صاحب. بالکل, دیکھیں 28ویں ترمیم لانا جو ہے یہ پارلیمنٹ کا آئینی طور پر ایک حق ہے, اور دستور جو ہے وہ آئین ہے, اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کوئی قوانین کو ریفائن کرنا ہے, کوئی بہتری لانی ہے, ظاہر وقت کا ارتقا چل رہا ہے, زمانہ آگے سے آگے نئی جدتیں آ رہی ہیں, تو چیزیں جب گورنمنٹ محسوس کرتی ہے تو اس میں ایک سیاسی مشاورت کے نتیجے میں یہ ایک پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ایک ترامیم لے کے آ سکتی ہے. تو جب بھی 28ویں ترمیم پر کنسلٹیشن ہوگی تو, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک وسیع پیمانے پہ مشاورت بھی ہوگی, تمام اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, تو یہ تو ایک پارلیمنٹ کا حق ہے اور آئینی حق ہے, اس حق کو تو کوئی روک نہیں سکتا. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ہو رہی ہے اور ترمیم کی تیاری بھی ہے. نادر قبول صاحب سر, کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو, کیونکہ جو ایک کنسرن اس وقت اٹھایا جا رہا ہے اس ترمیم کو لے کر وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید آن بورڈ نہیں ہوگی. اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کریں, صوبوں کی بات کریں, NFC ایوارڈ کی بات کریں, کہ جو کہ آپ لوگوں کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن بیرسٹر عقیل وزیر ہیں حکومتی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کنسنٹ دے دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں NFC پر بات کرنے کو تیار ہوں. نہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے. بلاول صاحب کے اپنے ترجمان ہیں, اگر بلاول صاحب نے کنسنٹ دی ہوتی تو وہ آفیشلی پیپلز پارٹی کے چینل سے آپ تک پہنچ جاتی. اس وقت تو اس طرح کی کوئی چیز انڈر ڈسکشن ہے ہی نہیں, اور بلکہ ریسنٹلی بلاول صاحب سے ڈائریکٹ کسی صحافی نے پوچھا بھی تھا 28ویں امینڈمنٹ کے بارے میں, تو بلاول صاحب نے بھی آئی ڈونٹ تھنک کوئی اس طرح کی بات آگے سے کوئی جواب میں دی. اور جب بھی 28ویں امینڈمنٹ ریلیٹڈ کوئی بھی ڈسکشن ہوگی تو آئی ایم شیور جو پارٹی کی جو CEC ہے اس میں پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا, اور اس کے بعد ہی فائنل فیصلہ آئے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے. مگر ایز فار ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ, تو ابھی تو آئی تھنک دی فوکس از آن دی بجٹ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو سر خاصی کلیئر نہیں رہی ہے اس بارے میں. بلاول بھٹو صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ایک پارلیمنٹ کا ٹرنیور, اس کے اندر 2 ترامیم جو ہوتی ہیں وہ کافی ہوتی ہیں, تیسرے کی ضرورت نہیں. لیکن سر حکومت تو تیاری کر رہی ہے, ووٹر ایج کو لفٹ کرنے کی یا ریز کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ باقی معاملات جو میں نے بھی پہلے دہرائے ہیں وہ بتائے ہیں, وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ تو تیاری کر رہی ہے سر کہیں نہ کہیں. دیکھیں اگین, اگر گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ اور یونیلیٹرلی اس طرح کی تیاری کر رہی ہے تو ہم تو ظاہر سی بات ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے انٹل اینڈ انلیس وی آر کنسلٹیڈ, اینڈ پھر ہماری جو CEC ہے اس چیز کو اپروو نہ کرے. سر اگر آپ لوگوں کی کنسنٹ شامل نہیں ہوتی ہے اور گورنمنٹ کہیں سے نمبر پورا کر لیتی ہے, پہلے بھی کر لیا تھا انہوں نے, تو آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں ظاہر سی بات ہے اگر فار ایگزامپل ایسی کوئی چیز ہوگی جو 28ویں امینڈمنٹ پہ 18ویں امینڈمنٹ میں ہم نے لائی تھی، جو پروونشل اٹانومی جو ہم نے انکریز کی تھی، جو پارلیمانی پاورز تھی وہ ہم نے انکریز کی تھی، اس کے خلاف اگر کوئی چیز آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وی ول ریزسٹ، بیکاز پیپلز پارٹی تو سمجھتی کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ہم نے پروونشل اٹانومی کو اسٹرینتھن کیا تھا، پارلیمانی نظام کو اسٹرینتھن کیا تھا، تو اس کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی شک ہوگی، اور اگین یہ میں پارٹی کا آفیشیل موقف نہیں دے رہا ہوں، مگر اگر یہ لوگ ووٹر ایج کو بھی انکریز کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو اپیل ہی یوتھ کو کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زاری صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے لیڈر ہیں اور وہ نوجوانوں کو ایڈریس ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میرے پاس بالکل وقت موجود ہے، میں ایک آخری کامنٹ لے لوں اسی ایشو کے اوپر علی سرفراز صاحب سے۔ سر کیا بڑی ہم تو بڑا کچھ سن رہے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں پارلیمنٹ، کیا ہو رہا ہے 28ویں ترمیم میں؟ یہ کروا لیں گے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ قربتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، یہ کوئی 28ویں ترمیم ہی تو بنیاد نہیں ہے۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کو اگر کسی جگہ پہ ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو میرے خیال ہے ہمیں ان کو سپورٹ کر دینا چاہیے، اگر وہ بھی اس سسٹم سے بیزار ہو جائیں کہیں پہ۔ اچھا، تو تھوڑا بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ نہیں رہی ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ دیکھیں I am not part of the leadership in my party. I am an ordinary MNA. مگر میرا ایک اپنا ذاتی موقف ہے، جس طرح انہوں نے بول صاحب نے کہا جی میں ذاتی، بٹ جس طرح انہوں نے کہا، اب میں بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ینگسٹرز کی اپیل، بلاول بھٹو صاحب کی تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، عمران خان کا ینگسٹر، یہ صرف عمران خان کا ووٹ بینک، ان بچوں کو اب ان سے ووٹ بھی کھینچنے کی تیاری کی 25 سال تک لے کے جانے کی بات، 25 سال تک لے جائیں، 7 سال وہ جو بیچ میں جانے نا 18 سے 25 والے، وہ سارا ووٹر ہی پی ٹی آئی کا ہے، ان کو ہٹ کرنے کا ایک اور کوشش ہے۔ So basically you're saying کہ اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ان کو بھی ایسی کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کی اپیل ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم ان کی بھی تھوڑی بہت اگر کوئی اپیل ہے تو اس کو بچانے میں وقت بالکل ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ محمد علی سرفراز صاحب، آپ نے وقت دیا۔ نادر قبول صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ حافظ نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔